प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रम् एवं मया श्रुतम् एकस्मिन् समये भगवान् राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे पर्वते महता भिक्षुसङ्घेन सार्धं महता च बोधिसत्त्वसङ्घेन तेन खलु समयेन भगवान् गम्भीरावसम्बोधं नाम समाधिं समापन्नः तेन च समयेन आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणः एवं व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धांश्च स्वभावशून्यं व्यवलोकयति अथायुष्मान् चारुपुत्रो बुद्धानुभावेन आर्यावलोकितेश्वरं बोधिसत्त्वमेतदवोचत् कश्चित् कुलपुत्रो वा कुलबुधिता वा अस्यां गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चर्तुकामः कथं शिक्षितव्यः एवं ते आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्त्वः आयुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत् यः कश्चिच्छारिपुत्रकुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा अस्यां गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चर्तुकामः तेनैवं व्यवलोकितव्यं पञ्चस्कन्धांश्च स्वभावशून्यान् समनुपश्यति स्म रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे गन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे धीरञ्च मे लगश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे जक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शगनञ्च मे सूचा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सघ्रिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च औद्भिद्यञ्च मे रगिश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूजवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहजश्च मे गवाश्च मे वाषायाश्च मे तिलाश्च मे मुक्ताश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्माच मे मृत्तिका च मे गिरगश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे गश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च महापश्च मे वीरुधश्च महोषधयश्च मे कृष्णपत्यञ्च मे कृष्णपत्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुच मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे